गुड मॉर्निंग तुमकां सगळ्यांक थँक्यू तुमी आयले म्हणून ही आजची प्रेस कॉल आमी घेतल्या कित्याक आमी जो एक टोर्नामेंट वेटरन्स टोर्नामेंट करता इंटरनॅशनल लेवल एशियन गेम्स आसता हो जावन आसा थर्ड एशियन वेटरन्स फुटबॉल टुर्नामेंट. फर्स्ट टुर्नामेंट बेंगलोरान जालो तेन्ना आमी गोवा टीम भितर आशिल्ले. सेकेंड एडिशन मलेशियात जाल्ले आनी थंय आमी रनर्स आशिल्ले आनी हो जावन आसा थर्ड एशियन वेटरन्स फुटबॉल टुर्नामेंट. सो हे फावटी सिंगापूर, मलेशिया आनी इंडोनेशिया ह्यो भायल्यो टीम येतल्यो. तशेंच आमच्यो इंडिविज्युअल पॉंडिचेरी, केरला, चेन्नई, बेंगलोर आनी गोवा. सो हो टुर्नामेंट आमी घडोवन हाडटा बदामी एक्सचेंज ग्रावंडाचेर आनी हो टुर्नामेंट आमकां घडोवन हाडपाक बदामी सरपंच मनोज कुंटी आनी प्रधानकार खूब आमकां बरो सपोर्ट करता आनी हांव मागता की सगळो हो टुर्नामेंट आमचो बरे भशेन जावचो. फर्स्ट टुर्नामेंट आमी सांगते भशेन बेंगलोर गेलो मागीर आमी सगळी टीम मलेशिया गेली. सो नेक्स्ट एडिशन आसा तें केरला आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी मागीर इंडोनेशिया आसता. सो इट्स एवरी कंट्री अशी सगळे कडेन मागीर बसलो आनी कंट्री जॉइन जाल्ल्यो तेव्हा आमचो चालूच उरतलो. बेसिकली कॉन्सेप्ट आसा ही आमचे सगळे फुटबॉल एक वेटरन्सा ऑपॉर्च्युनिटी, दुसरी कंट्री बरोबर खेळपाची एक ऑपॉर्च्युनिटी आनी वेगवेगळे हॅपी लायफ. सद्या आमचे गोंयची टिमीक आतां आमचे मिकी फेर्नांडीस, जोरो झोरवेरा, डॉमिनीक लोरोना, मागीर रेमी पुलासो, रेमी बारेटो जे प्रोफेशनल जे टिमी खेळटा जे आतां 45 प्लस 50 जाले ते प्लेयर आसता. हो टुर्नामेंट आसा आमचो 45 आनी प्लस. तो ऑप्शन आसा ते दोनूच प्लेयर फक्त 40चे ते ऑन डिमांड मलेशिया टीम आनी आमकां 2 प्लेयर 40चे अलाउड करा सो दॅट मातशें कॉम्पिटिशन मातशें आनी बरी जातली फास्ट स्पेस. सो सगळे टिमीक भितर ऑफर दिला की 2 मॅक्सिमम 40 प्लेयर्स बाकी सगळे 45 प्लस. ह्यो मॅचीस जाल्ल्यो लीग सिस्टम 2 ग्रूप केल्ले आनी ही 10 तारखेक सकाळी सॅटर्डे जातले स्टार्ट. तशेंच फुडले टोर्नामेंट चालू आसतलो. तशेंच फायनल जातली 21 तारखेक. हो जो टोर्नामेंट आहा हो फ्रेंडली टायप असो टोर्नामेंट, नॉट अ कॉम्पिटिशन बट मिटींग फुटबॉलर्स अक्रॉस द ग्लोब. हो तेजो एक हेतू आसा. आमी गोवा वेटरन्स टीम हो होस्ट करता आनी फर्स्ट टायम हो मोठ्या प्रमाण ग्रँड असो टोर्नामेंट आमी घडोवन हाडटा बाणावळे ग्रावंडार. आनी आमकां फायनल जी 11 तारखेक जातली तेजे मागीर आमच्या भितर गाला डिनर आसतलो तोय तुमकां ब्रेक करतलो. सो सगळ्यांक देव बरें करूं. टोर्नामेंट आमी आमकां खूब अशें त्रास पडले कित्याक सगळे टोर्नामेंट आसतात ते आनी आमी कांय लक्षात देव बरें करूं म्हणटा आमचो टॉप झेवियर पेरेरा सरपंच आमी थंय आमकां खूब तसोच राजशेखर सपोर्ट आसा. तशेंच डॉक्टर गायधर प्रेसिडेंट जेएफएचो आनी एसएजीचो एक्झिक्युटीव डायरेक्टर कित्याक आमकां ग्रावंड यूज करपाक परमिशन दिलें. तसोच स्पोर्ट्स मिनिस्टर गावडे आनी स्पेशल गेले भाशेन थँक्यू म्हणटा बाब चर्चील आलेलो तशेंच सावे आलेलो ताणें आमकां ऑर्गनायज करपाक केलो. तसोच आमचो गोवा युनिवर्सिटीचो एक्स गोलकीपर वांगडा बाब कोस्ता आलेलो ताका आमी आनी तुमकां सगळ्यांक ल्हान भुरगे वेटरन्स तशेंच यंग प्लेयर्स कोण आहा तांकां कांय फावटी इन्विटेशन तुम्ही हे 10 आणि 11 तारखेक इंडिविज्युअल टोर्नामेंट फुल डे टोर्नामेंट आसतलो. सकाळी 7 ते 7:30 म्हळ्यार फर्स्ट मॅचेस जाल्यो आनी फायनल 11 जातली. सो तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण आसा. थँक्यू.